बढ़िया दिखुଛି। ठीक है तो देख पारे एटा मो दीदी हाथ पिंधल केमती दिसुची तते मोर रहिला आम जी मैंने किसी अहंकार आनते अहंकार तो सकाल सकाल आम उठी सारे आउ खिया दिया सरीगलानी तो आज आप जानते मैंने आज दुर्गा पूजा तो से मो दीदी पूजा करियो दीदी आज हबो दुर्गा दीदी आज हम दुर्गा ये दीदी औरता लगी दउछ तार तो दीदी जीव मंदिर माने पूजा करते सेठी माने बहुत भीड़ हुए ये जीव आउ भेणी भी जीवे 8:30 हिज ना छने भीड़ हेलानी बा फोन हां 8:30 एठी शीघ्र भीड़ हो जाए माने एठी शीघ्र बहुत भीड़ हो जाए बहुत लोक आसंती ना सेठी भीड़ हुए आउ तू जीव तो ये नंगलेश्वर जीव टिके पर हां हां किस पई जीव कि लंगलेश्वर माने ड्रेस आनी किस ड्रेस पूजा रे ड्रेस आनी आज दुर्गा पूजा आज ही आनी शॉपिंग दशहरा पई शॉपिंग ए पाखरु जो कारण दुरिया भी अच्छी किंतु दुरिया जीवेनी किंतु आमे एठी पाखरु भल होची ताने आमे एठी जा एठी केते भीड़ होई जा मैं किस कर जो चूड़ी चूड़ी एका पिंधिबो सज होबो देखे देबे आपण मान को भी दुर्गा ठाकुर तो एबे दीदी माने बेल पत्र बिछुजी देखि परथि दीदी एठी पूजा डाला सज करची फूल का रखिबो जाय पूजा तो स्टार्ट हो जीवन नहीं केते लेट हेलानी 9:30 हेलानी फूल फूल तो वर्षा दिन फूल फुटू नहीं देखि मैं एति फूल गोटे प्रस्ताव तो दीदी की गोटे बैग देते हबो बैग गोटे खोजिबा प्रथम बैग दीदी नुआ बैग जे थिला फाइनली बैगटा खोजी के हम पाई जे ई बैगटा ए बटे रख में नहीं पसी बने ना पसी बने ये बटे रखता नहने यार कौन करी धरी के नहीं जा हां सर कोई नहीं हबो सेठी ये कर देते बस सेठी काढी की माने रख देते भली सजाड़ी के काट दो आनला बेले तो गुट्टा ही जीव आनला बेले यार को पूरी दबो देखि दे पेट धरी भला जोलते गोटे ले जाई चलो आ कुछ नहीं तो एबे दीदी बाहर के जाऊ जी ये भी घर काम करियो सब ज्वेलरी ज्वेलरी का कढ़ाईला सब एबे से रखियो तो एबे बहुत टाइम हेलन तापर मो दीदी देखि परथे आसु जेबे पूजा कर सरी ये बारे की भीड़ हेई छी तो देखिरा तो हेडी मूर्छा का हिजु जान एते भीड़ हेई छी जान सब आड़े के सेपटे साउडी गोविंदपुर एपटे गामठा केतरे गनी तो सब लोक सेडी आस मु 9टा बेले गनी 9टा बेले गोटे छक माने आगुरु दी छकांतर चली जी तापर 9टा बेले हनी पूरा घंटे सेठी लागि गेला खाली फळ काटी की सेपटी के जाइता तापर पुष्पांजलि दे की डाक हेला सब जे फळ पूजा डला ले सेठी घंटे माने 2-3 घंटा लागि गेला सेठी आवरी भीड़ हिची आवरी जाऊ जंदी लोक माने तो एबे दीदा ये भूग खाइयो तापर जाई कि हमें जीबु लंगलेश्वर माने दीदी पई ड्रेस किनिते आज भाई मो पई ड्रेस आन देबो कहि से टाइम मते नै जीवा कोन मु व्रत बांधी मी राखी तते मोर रहिला तो ये एबे राखी बांधु छी आज ड्रेस उठा आन दो ना चलू ना दुकान को नै जीवा हला सेठी तबे किनि सारी पैसा दिया वाला पळि आसी ते केडी पूजा करते जाइथिले आमे त देखै देबो हला फोन टा से नै नथिला आमे सेई बाटे देई जीवा देखै देबा हेडा केते बड माने केते बड मूर्ति कराई छै केते लोक आछन सेठी मूर्ति देखि परिबुन ता भितर को ही जाई होबनी 8-10 दिन पाखा की यात्रा हबो भी तो मेला हां मेला भी बसियो बहुत खाଇବା ଜିନିଷ भी बसियो ଏବେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଦି ଦିଦି ଖାଉଛି ଟୁଣି କିଏ ଦେଖାଉଛି ବଡ ଦିଦି ଖାଉଛି ବଡ ଦିଦି ବନେଇ ଦେଲା କିସ କରିବ ଗୁଡ ଗୁଡ ଗୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଭାଇ ପାଇଁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ଟୁଣି କିଏ ଦେରି ନୁଚି ଠିଆ ହେଇଛି ମତେ ଦେଖାଉ न ତୁ ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଯିବା ଏଠି ଆମ ବାଇକ୍ କାଢି ସାରିଛେ ଟୁଣି କିଏ ଦି ମୁଁ ଝୁନକି ଦି ଯିବା ଆମେ ଯାଡୁ ଯାଇତେ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଯାଏ कारण एमनकार काम रुहे मोर किछ किना कुनी नाही ना देखि पारथो गाड़ी एबे पके दी थांता वीडियो हितला आपण माने तो देखले केते दूर वीडियो हितला आ वीडियो करियो टाइम रे को कहां देबी तो रे अपन पवन हो
ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ କମି ଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପୁରା ଦେଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ରମଳେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ ଆମେ 12ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ 2ଟା ହେଲାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଖରା ବି ମାନେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, କଥା ବି ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମାନେ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ଯେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛି ମୋତେ ଜମା ବି ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଉନି। ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଅଧିକା ବାଛିଲେ କି ବେକାର ହିଁ ଆସେ, ଅଧିକା ବାଛିଲେ ହିଁ ଖରାପ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦଶା ଆମ ସହିତ ଆଜି ଘରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦିଦି ଆସୁଥିଲେ। ମୁକୁ ସୁଇଚ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ଟେରିକି ଚାହିଁବ ଦିଦି ତାକୁ ଡରଉଛି। ଚାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ମୁକୁ ଉଠିବ ମୁକୁ ଟାଇଟଲ କିଏ କହିଦବ? ମୁକୁ ମରଡା। ତାଙ୍କର ହିଁ କରିବ। ସେ ଚାହାଣୀ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆଜି। ଖାଇଛି ଯେ ଭାତ ଯାକ ଭାତ ଦିଆ ହେଇଛି ଖାଇତେ। ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଦେନି ପୁରା। ସେ ଚାହାଣୀ ଆଜି ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁକୁ କଥା କହ ଟିକେ, ହେଲୋ କହ। ହେଲୋ ଗାଇଜ କହ। ୟାକୁ ରାଗିନା ଯାଇକି ସେ ଚାହେଁ ନା। ଆରେ ସେ ଶୋଇଗଲୁ ବଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛି ସେ ବାଟକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଯାଉଛି। ତ ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ସାପ ବାହାରୁଛି ଖରାବେଳେ ପୁଣି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ଏକା ମାନେ ବେଶୀ ସପିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ଆସିଛି। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ହଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଏଇଟା ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବି ଏବେ। ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଇଏ ଘୁରିତେ ଯିବ। ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଏକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ତା ଭିତରେ, ମାନେ ଖରାପ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଇଟ୍ ରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ବିକାଳ ବି ମାନେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ରେ ଯିବୁ। ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ଦିଦି କିଏ ଯିବ। ଆମେ ଯିବୁ ମାନେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ଆଣିତେ, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ଦିଦି ଏକା ଆଣିବେ। ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ ଠାକୁର ବି ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲେ ଆମେ, କାରଣ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି ଠାକୁର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ମାନେ ତା ଶାଢ଼ୀ ଯୋଉଟା ଆଣିଲା ସେଟା ଫେରସ୍ତ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 6:30। ଆଉ ଦିଦି କାମ କରୁଛୁ, ଭାତ ବସଉଛି। ମାନେ ଭାତ ନୁହେଁ, ଭାତ ପଖାଳିତେ ଭୁଲି ଭାତ ପଖାଳିତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭାତ ପଖାଳିନି, ମାନେ ଖାଇ ହବନି, ସେ ଖଟା ହବନି, ସେ ପଖାଳ ହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇଦେବା। ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଦେଇଛି କ୍ଲିପଟା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତ ଝୁଣ୍କି ଦେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଥରେ ବେକାରିଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହେଲା। କଲରଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ କମ ଦାମିକିଆ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପଇସା ନାହିଁ, ଟିକେ ଚଳିଯାଏ। ତ ବଡ଼ ଦିଦି ଯିବ, ଝୁଣ୍କି ଦିଦି ଯିବ, ଇଏ ଯିବନି, ଟୁଣିକି ଦିଦି ଯିବନି, କାରଣ ସେ ଲଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୁଲି ଆସିଛି। ପିନ୍ଧା ଦେଇ 1122 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଢିଲା है ना। ଚୁଡ଼ି ଏକା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନବୁ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। 30 ଟଙ୍କା 4ଟା ଜରି ନାହିଁ। କେତେଟା ଦେଇଛି? ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ମାନେ ବାହାର ଲାଇଟ୍ରୁ ଆମେ ଦୁଷ ନାହିଁ, ବାହାର ଲାଇଟ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର ଲାଇଟ୍ ବନଉଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଲେ, ସରି ଆଉ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲେ, ଆଉ ମେଳାରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଲଭର ତାଟିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋ ଦିଦି ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲାକୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଝୁଣ୍କି ପିନ୍ଧିଲାକୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଆଉ ଆଣିଲେ
देखियो थी या टुणकी दी नब एटा झुनकी झुनकी न एटा बड़ दीदी नब यार किछि आसी नाही कुटा काने मो पई एडा सी तू पान न खाइ जना पड़ एटा डिजाइन गुटा छै तू हिय करा पान न खाइ दे माग तो एतिक थिला आजकार वीडियो ये पार्टी नाल पड़ी पूरा पान खाइ जना पड़ कथा आजकार वीडियो एतिक थिला अपन माने लाइक करंतु चैनल पे जदि आसे जान सब्सक्राइब करंतु रोज बाय बाय बाय